নমস্কার বন্ধুরা, অ্যাটেনশন কলকাতায় আপনাদের আবার স্বাগত। অজানা মহাভারতের নতুন কাহিনী নিয়ে আবার আপনাদের সামনে এলাম। এবারে কাহিনীর যেটাই অবলম্বনে সেটি হলো একেবারে শেষ অধ্যায়ের কিছুটা। শ্রীকৃষ্ণ কোন পরিস্থিতিতে অর্জুনের সারথি হলেন, এই ঘটনাটি সবারই জানা, অনেকের অজানা। তো ছোট্ট করে ঘটনাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো ঘটনাটি বলার আগে আপনাদের বলি, যাদের ভালো লাগবে তা প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করবেন। এই বলে গল্পটা শুরু করছি। যখন যুদ্ধের আর শান্তি এই পরিস্থিতির মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের হস্তিনাপুর গেছিলেন শান্তির দূত হিসাবে, শেষ চেষ্টা করতে যুদ্ধ আটকাবার। তো তিনি ব্যর্থ হন। ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের সম্রাট না চাইলেও তার পিতৃমোহ সে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল হস্তিনাপুরকে। এই বিষয়ের পরই একদিন যখন সব কিছু ঠিক হয়ে যায় যে যুদ্ধ হবেই, তো কৌরবদের থেকে যুদ্ধধন, পাণ্ডবদের থেকে অর্জুন দুজনেই মিলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যায়। তো তখন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করছিলেন। তো দুর্যোধন নিজের জেদ অহংকারের চোটে যে কারোর পায়ের সামনে সে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সে স্বয়ং বিষ্ণু, সেই মহেশ্বর, সেই কাল, সেই সময়, সেই সব কিছু, দুর্যোধনের সেই জ্ঞানটুকু ছিল না, ছিল অর্জুনের। তো অর্জুন সবার আগেই যায়, গিয়ে তার পায়ের স্পর্শে, পায়ের তলায় তিনি ধরে বসে থাকেন, আর দুর্যোধন তার মাথার কাছে গিয়ে বসেন। নিদ্রার চোখেও শ্রীকৃষ্ণ তাকান, তো স্বয়ং অর্জুনকেই সে প্রথম দেখে। তো ভালোবেসে পার্থ বলে তাকে ডাকতো অর্জুন। अरे पार्थ, तुम कब आए? पहले मैं आया हूं। अच्छा, तो आप भी आए हैं। किंतु मैंने तो पहले पार्थ ही को देखा। नहीं वासुदेव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूं कि द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया। यह सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अर्जुनी की भांति मैं भी आपका मित्र हूं, और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक ही से हैं। हाँ, ये तो है। और फिर इसलिए कि पहले मैं आया हूं। हाँ, ये भी ठीक है। पहले आए तो आप ही, परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को। अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी। শ্রীকৃষ্ণ লীলা সব জায়গায় আছে, এই জায়গাতেও ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই জায়গায় একটি ছোট্ট লীলা করলেন, যা দুর্যোধনের কিঞ্চিতভাবে বোঝারও অপেক্ষায় ছিল না। মহারথী বীর অর্জুন বুঝেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, किंतु अब हम दोनों ही की ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन। मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। अब एक और मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं, केवल मैं निहत्था, और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब रहा प्रश्न ये कि पहले मांगने का अधिकार किसे है? मुझे है, क्योंकि पहले मैं आया हूं। नहीं, पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है, क्योंकि ये आपका अनुज है। तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव, मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अच्छा वासुदेव, मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूं। हाँ हाँ। অর্জুন তার পা স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণকে বলে, আমি কৃতার্থ হলাম। এই ত্রিলোকে আপনি আমার গৌরব আরও বাড়ালেন, আপনি আমার সারথি হবেন। এই ভেবে আমি নিজেকে এক উচ্চ স্তরের মহারথীর পরেও আমি নিজেকে নিজের স্থান মনে করি। স্বয়ং মহাদেব ভাবতে পারবে না শ্রীকৃষ্ণ সারথি অর্জুন।
এখানে বন্ধু বলছি অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ হবে। তো 4টি অশ্বমেধের সাদা শ্বেত ঘোড়া সেটি পরিচালনা করছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কাল, শ্রীকৃষ্ণ ভূত, শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্তমান সব কিছু। मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं, मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं, मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं, मैं ही सारे मनुष्य हूं, मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं, मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी हूं।